Again, as a reminder, we're in chapter 9, verse 30. Una vez para recordarles, estamos en capítulo 9, versículo 30. And if you're online and haven't already shared this, if you're watching online, please share it with friends and family. This continues to be one of the best ways that we can get the word out to our friends and family. Y si estás en línea y aún no has hecho esto, por favor comparte la transmisión. Es una buena manera en que puedes hacer llegar la palabra de Dios a tus amigos y familiares. Okay, as we mentioned already, we're in this third subsection of Romans. Estamos en esta tercera subsección del libro de Romanos. And Paul's already explained how the Israelites have failed. We already talked about that this morning. Ya Pablo explicó cómo los israelitas fallaron, lo hablamos esta mañana. He's now walking us through this train of thought of how Israel is lost and has been replaced, but Y nos traen este pensamiento de que cómo los israelitas fallaron y fueron reemplazados, pero it's only for a time. solo por un tiempo. It's only to open the door for the rest of us. Solo para abrir las puertas para el resto de nosotros. So God chose the people of Israel in the same way that He chose you and I. Así que Dios escogió al pueblo de Israel de la misma manera que te escogió a ti, que me escogió a mí. Paul's thoroughly explained how it's God's choice. He's the one that chooses us. Pablo detalladamente nos explicó ya anteriormente cómo es la decisión de Dios. Él escoge a quien So in the quiere. same way, He'll have His will in the end with both them and you and I. Así que al final Dios hará su voluntad con ambos, contigo y con los israelitas. Last class, again, we looked at verses 24 through 29. La clase pasada vimos del versículo 24 al 29 And we saw Paul explaining how God had been planning to save the Gentiles and how He'd been planning on protecting a remnant of Israel since the very beginning. y vimos cómo Pablo explica cómo era el plan de Dios desde antes, desde el Antiguo Testamento, salvar a los gentiles y cómo ya tenía todo estructurado para eso. And again, like I said, Paul used Old Testament prophets to show that. Y como dijimos, Pablo utiliza profetas del Antiguo Testamento para demostrarlo. But that using the Old Testament prophets to reassure the Jews, the Jewish Christians, that this has been God's plan all the time, that's a real theme through this whole section. Pero el usar profetas del Antiguo Testamento era para mostrarle a los judíos que todo esto ya había estado planeado desde antes y era algo grande. 11 quotations in just 25 verses that Paul makes from the Old Testament. 11 citas diferentes del Antiguo Testamento que Pablo usa en esta sección. He's really concerned to show that the gospel is in complete harmony with the Old Testament. Está Pablo consciente y quiere hacerles entender que el Evangelio está en conjunta armonía con el Antiguo Testamento. And in this passage we're about to read, we see the irony, if you will, of how some, while seeking righteousness, don't find it, and others, when they weren't looking, they did find it. Y aquí vamos a ver en esta sección la ironía de personas que están buscando encontrar la justicia, no la encuentran, y personas que no están buscando la justicia, la encuentran. Okay, let's read chapter 9, verses 30 through 33. We're gonna do this passage in two sections. First one, verses 30 through 33. Así que vamos a ver este pasaje en dos secciones. La primera va a ser del versículo 30 al 33 y ahorita lo vamos a leer. Verse 30 says, "What shall we say then? The Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not obtained the law of righteousness. Why? Because they did not seek it by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone. As it is written, Behold, I lay in Zion a stumbling stone, and rock of offense that causes them to fall. And whoever believes on him will not be put to shame." Dice así: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. So this is the obvious conclusion to all that Paul's been telling us. Esta es la conclusión obvia a todo lo que Pablo nos ha estado diciendo.
that the Gentiles attained righteousness when they weren't looking for it, and the Jews, even though they were seeking it, they did it wrong, so they didn't find it. Que los gentiles que no estaban buscando la justicia la encontraron y los judíos que la estaban buscando de la manera equivocada no la encontraron. And as is Paul's normal way, he uses a rhetorical question to introduce this. Y como normalmente Pablo usa una pregunta retórica para esto. So the Jews had devoted themselves entirely to the pursuit of righteousness, Así but they que- failed completely. Así que los judíos habían dedicado a encontrar, a buscar la justicia, pero fallaron completamente. And what is Paul saying is the cause of that? ¿Y qué es lo que Pablo menciona que fue la causa de eso? Anybody think they can articulate why the Jews failed? ¿Alguien puede probablemente tener una idea de por qué fue que fallaron? Sorry. Jesus didn't match what they wrote out the rules they wanted Jesus to have, and he didn't abide by it. Yeah, they did not recognize Jesus, that's for sure, because they were busy following rules, yeah? Yeah, that's the big one. They didn't have faith in Jesus Christ. They Porque didn't no, believe him. porque no tenían fe en el Señor Jesucristo, no le creyeron. Well, let's look at it verse by verse. Vamos a verlo verso a verso. Again, verse 30 says, "What shall we say then? The Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith." Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. So this righteousness is just like in chapters 1 through 4. It means the same thing to Paul. Así que esta justicia que se menciona anteriormente significa lo mismo para Pablo. We can use that word in a couple of different ways, and Paul does use it in a couple of different ways. Podemos usar esa palabra de maneras diferentes y Pablo las usa de maneras diferentes. But here Paul is using it the way he normally does, to talk about being in a right standing before God. Y aquí Pablo la utiliza como la utiliza anteriormente, de estar de una manera justa o limpia delante de Dios. Good enough, clean enough, holy enough to be in God's presence. Lo bueno suficiente, lo santo suficiente, lo limpio suficiente como para poder estar delante de la presencia de Dios. It's that right standing before God, which is the product of Him justifying us. Es que es el producto de Él justificándonos. Because we could never be that good, right? Porque nosotros jamás podríamos llegar a ser así de buenos. Paul's whole point. Es el punto que Pablo nos da. So in chapter 1, verse 17, and then also in chapter 3, verse 21 through chapter 4, verse 25. In other words, in a lot of the first 4 chapters, En muchos de los capítulos, de los primeros 4 capítulos, yeah, so Paul thoroughly established that this righteousness could only be found in faith in God. You gotta believe God. y Pablo detalladamente explica ahí que únicamente puedes encontrar esta justicia cuando tú crees en Dios. Tienes que creer en Dios. And by pointing out that the peoples, Gentiles means peoples. So pointing out that the peoples were not even pursuing the righteousness of God when they attained it. Y la idea de que los gentiles no encontraron la justicia cuando no estaban buscándola. Paul's supporting his earlier point in chapter 9, verse 16. Está Pablo apoyando lo que había comentado en el capítulo 9, versículo 16. That it's God that chooses us. Es que Dios es quien nos escoge, nos elige. How else could the Gentiles just stumble upon this? ¿De qué otra manera sería que los gentiles simplemente se lo encontraron en el camino? Because God chooses us and He calls us. Porque Dios nos escoge, Dios fue quien nos llamó. We're not saved by our own will. No somos salvos por nuestra propia voluntad. It's not because we were determined to. No es porque nosotros estábamos determinados a ser salvos. No, we're saved by His will. He chooses us. No, somos salvos por su voluntad. Él nos escogió. Chapter 9, verse 16 says, "So then, it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy." Porque en el capítulo 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Now look at verse 31. Y observa el versículo 31. But Israel, who was pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. So we see he changes the language. He makes a contrast here.
Y aquí Pablo hace un contraste. Was talking about the righteousness of faith, but now when he switches to talking about the Jews, he talks about the righteousness of the law. En el, Or the law of versículo, righteousness. en el versículo 30 habla acerca de una justicia, pero cuando se refiere al 31 con Justicia por fe. justicia por fe, perdón, pero cuando se refiere al 31 que se mencionan los israelitas, menciona una ley de justicia. It just changes a little. He shows the contrast that they're looking for two different things. Lo cambia con el propósito de mostrar que estaban buscando cosas diferentes. Israel, not all of them, but the majority of them, most of them, were and really are still trying to be good enough for God just by keeping the law. Israel, muchos de los israelitas, no todos, pero muchos, y aún el día de hoy, buscan su propia justicia a través de la ley, queriendo ser buenos. Yes, we have a question. In Israel today, they've expanded the Ten Commandments, over 600 Yeah, laws. yeah. to follow. So I'm going to say it again for the camera. That the Israelites, the Jews, have added so many different rules on top of God's rules. Los israelitas han agregado tantas reglas encima de las leyes de Dios. We are going to talk about that in a minute. Thanks a lot for stealing my thunder. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Just kidding. I don't mind at all. It's fun. So even though their own first-hand experience has shown them how impossible it is, they know they can't do it. Aunque por primera mano ellos experimentaron lo imposible que era de que ellos no lo podían hacer. They were so busy trying to justify themselves and feeling important because of it. Están tan ocupados en querer justificarse a ellos mismos y sintiéndose importantes a causa de eso, They couldn't even be bothered to recognize their Savior when he arrived. que ni siquiera se molestaron en observar a su Salvador cuando se acercó a ellos. They made a lot of exceptions to God's rules. Hicieron muchas excepciones a las leyes de Dios. The commandments that they didn't like keeping or were too difficult that showed them how flawed they were, they made exceptions for them. Los mandamientos que no les gustaron o no les gustaban porque mostraban lo mal que ellos estaban, hicieron unas excepciones ahí ellos. Then they pile on a lot of extra rules, Y luego acumularon un montón de leyes extras, trying to convince themselves that they really are holy, that they really are good. intentando convencerse a ellos mismos de que eran santos, de que eran buenos. I was speaking with a brother recently, just while I was on vacation, Mientras estaba en vacaciones, el pastor estaba hablando con un hermano and he wanted to share how he was noticing that so many Christians do something very similar to this. y estaba mencionando que se había dado cuenta de que muchos cristianos hacen algo similar a esto. It's kind of human nature. Es parte de la naturaleza humana. If I know I'm really messing up, one of my responses can be to try to do something else good. Si yo sé que estoy haciendo algo mal, una de mis respuestas es pues intentar hacer algo bien en otro lado. He was pointing out how that Christians, probably you and I, fall into this, we have to try not to, that believe that if something is uncomfortable enough, that means it's godly. What? If something is uncomfortable enough to our Okay. flesh, well, then it must be godly. It must be Oh, good to do. muchos cristianos caen en esto y probablemente tú y yo llegamos a caer y tenemos que tener cuidado. Es de que creen que si no es cómodo para nuestra carne, entonces ha de ser de Dios. So it's a twisting, it's just a subtle twisting or exaggerating of an important biblical truth. Es una exageración o un cambio que le hacen a una verdad que está en la palabra. And that is that our fleshly desires are always at war with God's Spirit. Y la Never verdad gives up. y la verdad es de que nuestros deseos carnales siempre están en pelea, en batalla con nuestro espíritu. And the Jewish people were suffering from that lie. Y los judíos estaban sufriendo de esa mentira. So they had decided that you could divorce your wife for just about any reason under the sun, even though God was very clear that he hates divorce. Y los judíos dijeron, bueno, te puedes divorciar de tu esposa con cualquier razón que se te ocurra. Y ya Dios había mencionado antes que él odiaba el divorcio. It was really important to God that children should take care of their elderly parents. That was a big deal. Es muy importante para Dios, y lo muestra en la palabra,
que los hijos cuiden a sus padres ancianos. But the Jewish priests, the rabbis, they made a way around that rule, so you really didn't have to. Pero los rabinos, los líderes de la ley, bueno, de los que enseñaban la ley, hicieron algo para que le dieras vuelta a eso y no tuvieras que hacerlo. But to try to deal with that guilt, they exaggerated other things to be as uncomfortable as possible. Pero para poder lidiar con eso que acaban de hacer, con esa culpa, ellos exageraban para hacerlo incómodo. God said to rest on the Sabbath, that it was His day. Focus on His things, not your own. Dios dijo, descansa el sábado, enfócate en mis cosas, no en las tuyas. But they made it so you could not do anything on Pero the Sabbath. ellos lo exageraron de manera en que no podías hacer nada el día del sábado. They wanted to kill Jesus because He healed somebody on the Sabbath. Querían matar a Jesús porque curó a alguien el sábado. You couldn't even, if you're walking through a field, you weren't even allowed to pick a piece of grain off because, oh, that was work. Si estabas caminando por el campo, no podías recoger un pedazo de grano de ahí de lo que estaba creciendo porque eso es trabajo. Those things could get you killed. Esas cosas podían hacer que te mataran. Those things would be really, really wicked. Esas cosas serían muy, muy, muy malvadas. But, you know, what's our modern equivalent? They're not the only ones that do this. We all are able to fall into this sin if we're not careful. Pero tenemos un modelo equivalente y nosotros podemos caer en esto si no tenemos cuidado. Some sects require you to stand on street corners for hours in the hot sun. Algunas sectas requieren que tengas que estar parado en la esquina de algún lugar bajo todo el sol. That's how we're going to earn our way to heaven. Y así es como te vas a ganar tu entrada en el cielo. Some require those ridiculous head coverings to be worn at all times. Otros requieren o dicen que tienes que usar estas cosas que te cubran la cabeza todo el tiempo para que puedas entrar al cielo. Paul does say that, hey, God made woman's hair beautiful. It's their glory. So when they're praying, they should cover their glory to humble themselves before God. A Pablo sí menciona que el cabello es algo hermoso que Dios creó en las mujeres y es su gloria, y cuando ellas oren, que sí se lo cubran para mostrar humildad. But people have taken that just to a ridiculous level and wear these silly head coverings no matter where they are, because who knows when you might want to pray. Y la gente lo ha exagerado tanto que ahora las mujeres traen cubiertas todo el tiempo su cabello, vayan a donde vayan, porque quién sabe, pueden orar en cualquier momento. Others, my parents, for example, because they were good, they had buena educación, how do you say that in English? They were well-mannered. They would let a young man know he was in trouble if he wore a hat into the church or anywhere indoors. Por ejemplo, los papás del pastor aquí menciona de cómo ellos, por la educación que recibieron, la buena educación que recibieron, ellos reprenderían a un muchacho entrar con cachucha, Indoors anywhere, but especially in a church. o estar dentro de algún lugar con cachucha, especialmente en la iglesia. Take your head off. No, I'm just kidding. Uy. Well, there's maybe a good reason for that rule, but it's not in the Bible. Tal vez hay una buena razón por esa regla, pero no está en la Biblia. It's things that we invented. Son cosas que nosotros inventamos. What about serving in church? ¿Qué tal servir en la iglesia? Before Aaron rescued us, I had a stint of being in charge of the children's ministry. Antes de que Aarón salvara la vida del pastor estaba a cargo del ministerio de los niños. And I was amazed to see that some people that just can't stand kids are serving in the children's ministry. Y el pastor se asombró de ver a personas que no podían soportar niños, que no querían estar en el ministerio de los niños. They don't even like children, but they're in there every week suffering for Jesus. No les gustaban los niños, no les gustaba servir a los niños, pero estaban ahí para servirle al Señor. So they're miserable and so are the kids. Pero ellos ahí estaban todos miserables y los niños también. They're super holy. Pero ellos estaban bien santitos ahí. Now, you know, they want to have some righteousness. They want to do something good. Ellos querían justicia, ellos querían hacer algo bueno. And sometimes we do something good for this motivation, from this motivation. Y algunas veces lo hacemos, queremos algo bueno y nos motiva esto. But the Jews thought, and some of us think, that they were going to
get that righteousness by what we do, by the law. Y los judíos creían, y nosotros llegamos a creer que podríamos obtener esta justicia por lo que nosotros hacemos. And as we saw in chapter 3, Paul explained really well, it's not possible for sinful man in a fallen world. Y ya Pablo lo menciona en el capítulo 5, que es algo imposible para hombres pecadores en este mundo caído. And they should have seen that. Everybody knows they can't be perfect. Y deberían de haber visto eso. Todos saben que no podemos ser perfectos. Any humble person would have, but the Jews were so proud that, proud of being the chosen people, proud of having the law. Cada persona humilde se hubiera dado cuenta de esto, pero los judíos están tan orgullosos de ellos tener la ley, tan orgullosos de ellos ser los escogidos. We're the keepers of the law, Nosotros somos los cuidadores de la ley. entrusted with the word of God. Se nos confía a nosotros la palabra de Dios. They thought just because they had it, they were okay. Y ellos creían que nomás porque ellos la tenían, estaban bien. Look what Paul says in verse 32. Pero observa lo que Pablo dice en el versículo 32. Why? Because they did not seek it by faith, but as it were, by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. So they were so proud of having the law that they really began to worship it instead of the one who gave it to them. Y estaban tan enfocados en la ley que empezaron a adorar la ley que adorar al quien dio la ley. The law became what was important to them. La ley se convirtió en lo que era importante para ellos. Obey the law and you'll be perfect. Obedece la ley y serás perfecto. You won't need grace. No necesitas gracia, You won't even need the sacrifices. ni siquiera necesitas los sacrificios. God was very clear they needed the sacrifices because it was impossible. Dios había sido claro, necesitaban los sacrificios para cubrir sus pecados porque era imposible. Paul says they did not seek righteousness by faith. Pablo menciona que ellos no buscaron la justicia por la fe. So what if they had sought it by faith? What? By believing God. What would that look like? Entonces, ¿cómo se hubiera visto? ¿Cómo se mira cuando lo buscas por fe? Well, Paul explains that the law was supposed to be their tutor. It was supposed to show them their need for God's grace. Pablo nos menciona que la ley debería ser su tutor, debería de enseñarles, de mostrarles la necesidad que tenían de Dios y de la gracia que necesitaban de Dios. We agree with God. We know that His rules are good. We want to do them. Estamos de acuerdo con Dios, sabemos que sus leyes son buenas, queremos seguirlas. So when we can't, it should show us our weakness. It should humble us. Pero cuando no podemos, debería mostrarnos nuestra debilidad, debería eso humillarnos. It should have shown them their need for a Savior. Debería de haberles mostrado a los judíos la necesidad que tenían de un Salvador. Then they would have realized that, humbly that they needed God's grace. Y ahí se hubieran ellos dado cuenta de manera humilde que necesitaban la gracia de Dios. Well, if that happened, then they would have obtained God's grace. They would have obtained the righteousness that's through faith. Bueno, si hubieran hecho eso, si hicieran eso, recibirían la gracia de Dios. We see that all through the Old Testament. Y vemos eso a través del Nuevo Testamento. Noah did. Del Antiguo Testamento, perdón. Noé lo hizo. Abraham, Isaac, and Jacob did. Abraham, Isaac y Jacob lo hicieron. Joseph did. José lo hizo. Moses did. Moisés lo hizo. David, the prophets did. David, los profetas lo hicieron. Joseph. I already said Joseph? Yeah, I already Yeah, said you did. Joseph. Many in the Old Testament did, Muchos del Antiguo Testamento lo hicieron, but the majority of them did not. pero la mayoría de ellos no. And people are still the same today, honestly. Y las personas siguen así el día de hoy, tristemente. You're going to come across, but I'm sure you already have, you're going to find people who think they're just good people and that they deserve to go to heaven. Vas a encontrarte personas a tu alrededor que dicen, no, yo soy una buena persona, entonces voy a ir al cielo. Verse 33 says, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense that causes them to fall, and whoever believes on him will not be put to shame. 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eventually we're gonna look at Isaiah 28, so we'll get there. Yeah. So if you obey the law, they thought, if you obey the law, you're just not going to need Jesus. Ellos creían que si obedecías a la ley, no ibas a necesitar a Jesús. They didn't want a savior
to save them from their badness. They wanted a Savior to save them from the Romans. No querían un Salvador que los salvara de su maldad, querían un Salvador que los salvara de los romanos. So when Jesus did land right in front of them, they tripped over him. Así que cuando Jesús sí estuvo enfrente de ellos, ellos se tropezaron con él. Because Jesus was in the way of their path. He was in the way of their agenda. Porque Jesús estaba en el camino, atravesaban el camino del que estaban tomando a través de la agenda que ellos tenían. So instead of building on that cornerstone that was a gift from God, they fall over it, don't recognize it at all. Y en vez de edificar en esa piedra que Dios les había dado, que ahí fueron lo que ellos tropezaron en ella. This is related to why God calls them blind. Y es relacionado al por qué Dios les llama ciegos. A cornerstone in those days was enormous. Porque una piedra angular en esos tiempos era enorme. The cornerstone of the temple was as tall as the roof here, and from here to that wall and just as far in that direction. It is a massive piece of rock. Porque la piedra angular era grandísima. And so, how are you going to fall? How are you going to trip on it? Well, you'd have to be completely blind to it being there. Porque ¿cómo vas a tropezar con ella si está igual, tan grande? ¿Cómo vas a tropezar, golpearte con ella? Pues tienes que estar ciego para no verla. Paul here is quoting Isaiah. Pablo está aquí citando Isaías. There's two verses in Isaiah, and he mixes them a little bit like he will do. Son dos versículos en Isaías y los mezcla a poquito como normalmente lo hace. Isaiah 28, verse 16 Isaías 28:16 says, "Therefore thus says the Lord Yahweh, Behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily." Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. And then the other piece of Isaiah that he mixes in with that is chapter 8, verse 14. Y la otro pedazo de Isaías que mezcla en este versículo es 8:14. It says, "He will be as a sanctuary, but a stone of stumbling and a rock of offense to both of the houses of Israel, as a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem." Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. And he doesn't quote verse 15, but it's part of the same thought. No cita versículo 15, pero es parte del mismo pensamiento. It says, "And many among them shall stumble, they shall fall and be broken, be snared and taken." Muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. So they have tripped over the stumbling stone of grace versus the law. Así que ellos tropezaron en esa piedra angular que es gracia en contra de la ley. They were on the path to just keep the rules. Ellos estaban en el camino de solo sigue las reglas. And God lands a stone blocking the path. Y luego Dios le suelta una piedra en medio del camino bloqueándola. But listen to a little paragraph, this part we just read. Este pequeño párrafo, lo que acabamos de leer. Yeah, those 4 verses. Sí, esos 4 versículos. They introduce the theme that Paul is going to outline through all of chapter 10. Introduce el tema que Pablo va a desarrollar a través del capítulo 10. All of his themes and arguments of chapter 10 are based on this. Todos sus temas y argumentos que Pablo va a mencionar en el capítulo 10 están basados en eso. So because of this, we really need to understand. That's why we took so much time on this. We've got to be sure of what he's saying here. Y debido a eso, como va a tomar mucho tiempo en el capítulo 10, tomamos mucho tiempo nosotros en mirar estos 4 versículos porque es importante que entendamos qué es lo que se refiere para entender el capítulo 10. Because if we don't get it right, then we're going to be looking at chapter 10 from the wrong point of view. Porque si no lo entendemos correctamente, vamos a estar mirando incorrectamente con un punto de vista diferente, incorrecto, el capítulo 10. Okay, so let's look at chapter 10, verses 1 through 4. Así que vamos a ver capítulo 10, del versículo 1 al 4. Read 1 through 4 with me. Léanlo con nosotros. "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God,
but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end or culmination of the law. For or so that there could be righteousness to everyone who believes. Del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. So Paul again emphasizes his great love for his countrymen. Aquí Pablo una vez más enfatizando el gran amor que tenía por sus compatriotas. He really does love them. Él realmente les amaba. Remember, before he said he wishes he could go to hell in their place so that they could be saved. Recuerdan anteriormente en unos versículos menciona que él desearía poder ir al infierno pagando para que los judíos pudieran ser salvos. But here he mentions something that's very commendable about them, their zeal. Pero aquí está mencionando algo muy bueno de ellos, que tienen celo. And everywhere in Scripture that zeal is talked about, it's a very good thing. Zeal for God is always commendable. Y cuando se mencionan las escrituras acerca del celo, el celo por Dios, es algo bueno. Jesus was consumed by his zeal for his Father's house. El Señor Jesucristo está consumido por el celo que tenía de la casa de su Padre. Anybody that has zeal for God, that's a good thing. Todo el que tuviera celo por Dios es algo bueno. But their zeal isn't helping them because they're ignorant. Pero ese celo no les está ayudando porque son ignorantes. And what are they ignorant of? ¿Y a qué son ignorantes? The righteousness of God. A la justicia de Dios. So let's look at it verse by verse. Verse 1, chapter 10. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Así que vamos a verlo verso a verso, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. It's a little bit of a side lesson, but God did show me something about this verse that I'd want to share with you. Es probablemente una lección aparte, pero sí el Señor le mostró algo en este versículo y quería compartirlo. Paul has this great desire. What does he do about it? He prays about it, and then he works hard to achieve it. Pablo tiene este gran deseo, pero ¿qué es lo que hace Pablo? Ora mucho por eso y trabaja duro para lograrlo. And that's a theme that's throughout Scripture. Y ese es un tema que aparece a través de todas las escrituras. That if you have a good desire that you want to see fulfilled, there's two things you should do about it. Que si hay un buen deseo que quieres verlo cumplirse, hay dos cosas que tienes que hacer. Plead with God for it and work hard at it. Ruega al Señor por ello y trabaja duro para obtenerlo. There is sometimes a sense, we sometimes fall into the trap of thinking that, well, I'm just going to trust God for it. I'm just going to ask Him and He's going to take care of it. Porque muchas veces caemos en la trampa o en el error de decir, voy a confiar en que el Señor trabaje todo y me lo dé. Simplemente voy a orarle. God, in the end, really is responsible for everything that gets done. Dios al final sí es responsable de todo lo que se hace. But for reasons I can't explain to you, He still requires us to get up and do something. Pero por razones que no entendemos, aún nos pide a nosotros levantarnos y hacer algo. And of course, at least I fall into the opposite trap more often. Y por supuesto, caemos o caigo en la trampa opuesta. And that is that I want something really bad, so I start working really hard for it, and I forget to ask God. De que queremos algo tanto, que nos ponemos a trabajar tanto y bien duro para obtenerlo, que no nos enfocamos en pedírselo a Dios. Just a little side note, sorry. Solo una nota aparte. But don't take Paul's obvious generalizations about Israel to their extremes. Pero no tomes It's another side note. Don't let Paul's talking about Israel make you think that it's everybody, or don't take that to extremes. Que no tomes muy extremo Pablo refiriéndose y hablando acerca de Israel. As obviously Paul is aware that some of the Jews have received the righteousness of God. Pablo está consciente que algunos judíos sí han obtenido la justicia de Dios.
They've received it through their faith in Jesus, and He knows that. La recibieron a través de la fe en el Señor Jesucristo y Él lo sabe. Shoot, they're the ones He's writing the letter of Romans to. Porque a ellos les está escribiendo esta carta, a los judíos cristianos en Roma. So He's not saying that all Jews are lost and all Jews are going to hell. No, he's using it to talk about the nation as a whole, but He does understand that there is a group that has been saved, a remnant. Entonces, aquí no está diciendo que todos los judíos en manera individual, que todo judío va a ir al infierno porque no ha sido salvo. No es eso. Él sabe que hay un remanente, hay personas judías que sí creyeron. On the flip side, His concern for them does make it really clear that some of them are lost. Some of them are going to spend eternity separated from God if they don't figure this out. Pero también nos muestra, aparte, que esa preocupación genuina que tiene por ellos, nos muestra que hay quienes iban a terminar en el infierno. We know from the Old Testament that certainly there were very wicked Jews who will never spend time in eternity with God. Y vemos a través del Antiguo Testamento que habían algunos judíos muy malvados que van a pasar la eternidad lejos del Señor. And that continues to be true today. Y eso continúa siendo verdad el día de hoy. Let's look at verse 2. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. So that zeal that was actually a good thing. It was real. It wasn't, he's not flattering them. It really did have a zeal for God. Ese celo era verdadero, no es algo que está fingiendo o está exagerando. Ellos tenían un celo verdadero por Dios. And it's possible for any of us to have zeal and that it not be based in fact or in reality. Es posible para cada uno de nosotros tener celo, pero no estar basado en la realidad. So how many of you know young musicians? ¿Cuántos de ustedes conocen músicos jóvenes? How common is it that a young musician just knows that they're going to be the next star? ¿Cuántos de ustedes conocen que esos jóvenes músicos, ellos están seguros y saben que van a ser la próxima estrella? They live and breathe music because they're so zealous. They know they're going to be the next Shakira. Ellos comen y viven música porque ellos están seguros de que van a ser la siguiente Shakira. It's a lot of zeal, but it's not based in fact. It's not based in reality. Es mucho celo, pero no está basado en la realidad, en un hecho. How many people are just sure that God has told them who they are to marry? ¿Cuántas personas no están seguras que Dios les ha dicho quién es con quien se van a casar? You know they have zeal, Tú sabes que tienen celo. and then it turns out that they were wrong. Y luego resulta que estaban equivocados. They didn't really hear it from God, or they misunderstood Him. Realmente no lo escucharon de parte de Dios o lo malentendieron. Well, Paul has some experience with this. He's got some personal experience with zeal that's not based in reality. Pues Pablo tiene algo de experiencia con esto, celo que no está basado en la realidad. Remember the story of Paul. Remember his past. Before Jesus met him on the road, he was very zealous for God. Recuerda la historia de Pablo, antes de que el Señor Jesucristo se le apareciera en el camino, él tenía mucho celo por Dios. He says he was the most zealous. De hecho menciona que era el que tenía más celo. And he was so zealous for God that he was out there persecuting and killing God's children. Y él estaba tan celoso por Dios que él estaba allá afuera persiguiendo y matando a los hijos de Dios. It's just the very picture of this zealous without knowledge, zealous that's based on something false. La imagen exacta del celo basado no en hechos verdaderos, en algo falso. So Paul knows exactly what he's talking about when he mentions this. And he says, he's self-professed, the worst of them. Y Pablo está consciente acerca de esto y cuando menciona eso, de hecho se menciona a él como el peor de todos. And honestly, we're all susceptible to this. Any of us can be fooled. Y de hecho todos nosotros podemos caer en esto, todos nosotros podemos engañarnos. Anybody can fall into the trap of being excited about something that's not real. Todos podemos caer en la trampa de estar emocionados en algo que no es real. When I was looking in the mirror this morning, I just looked so good. Está el pastor mirándose en el espejo esta mañana, se miraba tan guapo. I was this really big, broad guy, all muscled up. It was beautiful. Era este hombre grande, musculoso, que estaba ahí enfrente del espejo, era hermoso. And then I noticed the mirror was curved. Y luego se dio cuenta de que el espejo estaba doblado.
I was excited for a minute, but it was not. It was based in ignorance. Estaba emocionado por un momento, pero estaba basado en la ignorancia. Let's look at verse 3. Vamos a ver el versículo 3. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. So, remember that contrast back in verse 31? ¿Recuerdan ese contraste en el versículo 31? When he was talking about the saved versus the Jews who were not saved, he said the righteousness of faith versus the law of righteousness. Cuando menciona al salvo con el judío que no es salvo, que estaban persiguiendo, que menciona acerca de la justicia de la fe y la ley de justicia. So in this verse, he gives us another contrast. He's got 3 of them throughout this section. Y en este versículo nos da otro contraste. Tiene 3 en esta sección. This contrast is God's righteousness versus their own righteousness. Y esta es el contraste, es la justicia de Dios en contra de su propia justicia. Because God's righteousness is based on Jesus Christ. Porque la justicia de Dios está basada en el Señor Jesucristo. And it's found in faith, and that requires some humility on our part. Y es esa fe fundada que necesita o requiere humildad de nuestra parte. But our own righteousness is based on us doing everything exactly perfectly, Pero nuestra propia justicia es hacer todo exactamente y perfectamente. which is completely contrary to what God has said. Completamente contraria a lo que Dios acaba de decir. In other words, we don't believe God. En otras palabras, no creemos en Dios. And it can only look realistic to you if you're just super proud. Y que puede verse únicamente realista para ti si eres muy orgulloso. Who could actually believe that they're going to be good enough for God? ¿Quién realmente podría creer que iba a ser suficientemente bueno para Dios? You either have to not understand who God is, or just obviously living in denial of how bad you are. O tienes que estar realmente equivocado en quién es Dios, o tienes que estar viviendo en negación de que cuán malo eres. Deuteronomy 9, oops, I just lost my place. Deuteronomy 9 is where Paul gets this from. Deuteronomio 9 es de donde Pablo saca esto, Deuteronomy 9 verses 4 through 6. del versículo 4 al 6. I'm going to find it and read it to you. Deuteronomio 9 del 4 al 6, ahorita lo vamos a leer. Okay. 9, 4 through 6. Do you think in your heart after Yahweh, your God, has cast them out before you, saying, because of my righteousness, Yahweh has brought me into to possess this land? But it is because of the wickedness of these nations that Yahweh is driving them out before you. It is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess this land, but because of the wickedness of those nations that Yahweh, your God, drives them out before you, that he may fulfill the word which Yahweh swore to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. 6:2. 6:2. Therefore, understand that Yahweh your God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, for you are a stiff-necked people. Número 4 al 6 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. So the picture here is of the same thing that Paul's talking about. La imagen aquí es lo mismo que Pablo está explicando aquí. It was by God's grace that he saved Israel. They didn't earn it. Es por la gracia de Dios que salvó a Israel, no porque se la merecía. It's by God's grace and by his choosing that he brings them to the promised land. Es por la gracia de Dios y porque Él los escogió traerlos a la tierra prometida. They didn't earn it. They weren't better.
Ellos no se lo ganaron, no eran mejores. Well, they might have been better than the people that were there, but that was never God's point. Tal vez eran un poquito mejores que las personas que estaban ahí, pero ese no era el punto de Dios. And God is quick to remind them, you have your problems. Y Dios es rápido en decirles, hey, tú tienes tus problemas. We actually all have our problems, and we all need God every single day in every single way. De hecho, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas y necesitamos a Dios todos los días en cualquier cosa. But they failed to understand one thing, Pero ellos fallaron en entender una cosa, that righteousness, the righteousness that matters, comes from believing God, que la justicia que importa viene de creer en Dios, not from doing the right thing, no de hacer las cosas correctas, which is kind of the other meaning that you see a lot in Scripture of righteousness. que es otro significado que ves seguido en las escrituras. It's important that we do the right thing. Proverbs is full of using righteousness in that way. Con la palabra justicia, Proverbios utiliza la palabra justicia en Proverbios, refiriéndose que sí es importante hacer las cosas de manera correcta. But that's not going to save you. Pero el hacer eso de maneras correctas no es lo que te va a salvar. We need a perfect holiness, righteousness, being able to stand before a holy God. Necesitamos una justicia perfecta, santa, para poder estar parados frente a Dios. So we can believe God, but we'll never be able to be perfect. So one we can do, the other is impossible. Pero podemos creer en Dios, pero nunca llegaremos a ser perfectos. Remember Abraham? ¿Recuerdan a Abraham? He was a great guy. Era un buen sujeto, He was a lot better than me. mucho mejor que nosotros. But God says it was counted to Abraham as righteousness because he believed God. Pero la That's- palabra dice que le fue contado por justicia a Abraham porque creyó en Dios. This has been this way since the beginning of time. God didn't change his mind in the New Testament. Ha sido así desde el principio de los tiempos. Dios no cambió la manera de pensar en el Nuevo Testamento. People have always needed God's grace. Desde el principio las personas siempre necesitaron la gracia de Dios. It's always been impossible to earn your way to heaven. Siempre ha sido imposible ganarte la entrada al cielo. And righteousness has always been given to those who believe God. Y la justicia siempre les ha sido entregada a aquellos que creen en Dios. Verse 4, Versículo 4. it's not the center point, but it's definitely the exclamation point. No es el centro principal, pero sí es el centro de exclamación. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bam! This makes me think of Eddie Mijares. Esto le hace pensar en Eddie Mijares. Does anyone here know Eddie? ¿Ustedes conocen a Eddie? He's actually in this class, but not here today. De hecho, forma parte de la clase, pero no está aquí el día de hoy. So Eddie is small. He's only about this tall. Eddie está chaparrito, está como de este tamaño, But man, is he powerful. pero está poderoso. He's like this tall and this wide. Está como de ese tamaño, como así de chaparrito, pero y así de anchito. Small but astoundingly powerful. That's what this verse is. Pequeño, pero poderoso. That's what this verse is. Y es lo que este versículo habla. So Jesus was the end of the path that they were on. That's what this verse is telling us. Jesús era el final del camino en el que ellos andaban, es lo que nos estaba diciendo. It's the end of trying to keep the law in order to be good enough. Es el final de intentar de guardar la ley To be good enough. para ser bueno o suficiente. It's the end of that impossible journey. Es el final de ese viaje imposible. That was supposed to be good news. This is good news. Eso debería ser buenas noticias, son buenas noticias. That impossible journey is over. Ese camino imposible se terminó, But they didn't realize that and they kept pushing ahead, pero no se dieron cuenta de eso y seguían empujando, only to be broken on that massive stone that God put right in their way to help them. solo para ser quebrantados en esa gran roca que Dios puso frente a ellos. Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. How so? How is ¿Cómo? that? What Christ Jesus did by his life, death, and resurrection, it ends the idea that we have to do what's right in order to obtain righteousness. It closes the door on that. La vida del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección rompe
la idea de que tenemos que ser perfectos para lograrlo. Now God tells us if we just believe in Jesus, who he is and what he did, that faith will be counted as righteousness to us. Ahora Dios nos dice, si nosotros creemos en quién es Jesús, en lo que hizo, esa fe nos va a contar por justicia a nosotros. Because our unrighteousness, that was a debt that we could never pay. Porque nuestra propia justicia es un pecado que jamás podremos lograr pagar. Una deuda. It was a Perdón. debt we Ya, could never era pay. una deuda que jamás podríamos pagar. Gracias. But Christ paid it on the cross. Pero Cristo la pagó en la cruz. And God says in Romans 10:9, coming up in just, not today, but next week, Y en capítulo 10, versículo 9, Pablo menciona más adelante that if you confess with your mouth that Jesus Christ is Yahweh, is Lord, and believe in your heart, your innermost being, that God raised him from the dead, you will be saved. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es Dios, que es Jehová, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, con todo tu corazón, como dice ahí, serás salvo. And so that salvation includes forgiveness and it includes being washed clean of our sin. Entonces esa salvación incluye el perdón y nuestros pecados ser limpios. Matthew 5:17, Jesus says, I didn't come to destroy the law, I came to fulfill it. Jesús en Mateo menciona, yo no vine a destruir la ley, yo vine a cumplirla. He ended that path by achieving what no one else could achieve. Él terminó con ese camino al lograr lo que nadie más pudo lograr. He did keep all of the law. He did do it perfectly. Él sí guardó toda la ley. Él sí vivió de manera perfecta. So what does this not mean? Entonces, ¿qué es lo que esto no significa? This doesn't mean that the Old Testament is no longer the revelation of God. Esto no significa que el Antiguo Testamento ya no es más la revelación de Dios. It doesn't believe that the Old Testament is of no use to the believer. Eso no es creer que ya el Antiguo Testamento no tiene uso para el creyente. It doesn't mean that Moses' law is not still right and good. No significa que la ley de Moisés sigue siendo bien o mal. As a matter of fact, in 2 Timothy 3:16, Paul says that it is profitable. De hecho, en 2 Timoteo 3:16 dice que trae provecho. So let's read Romans. No, we can't go there. We're not going to have time. So the Christians, all of us, you and I and all the rest in the world, tend to fall in a few different camps in how we think about the law. Entonces muchos cristianos a través del mundo caen en diferentes lugares acerca de la ley. There are those that still, even though they put their faith in Jesus, they fall back into thinking that they have to do something to be good enough. Hay aquellos que creen que aunque ya recibieron la fe y creen en el Señor Jesucristo, aún tienen que hacer algo, tienen que seguir la ley para ser buenos suficientes. That's what we call legalism. Es lo que llamamos legalismo. Legalism doesn't mean that you think you need to follow rules, because we all have to follow rules. El legalismo no es el que creas que tienes que seguir reglas, porque todos tenemos que seguir reglas. Legalism is the lie that if you follow these rules, God will love you more. He'll accept you more. You'll be able to go to heaven. La mentira del legalismo es creer que tú si haces estas cosas, si sigues estas reglas, Dios te va a amar más y es por eso que entrarás al cielo. Another way that Christians err is thinking that we still need to do all of the law. In a different way. Some people today, you'll hear about it in Mexico. It's real big right now. Think that we have to live like the Jews lived. Hay otras personas que creen que tenemos que seguir la ley, pero de manera diferente al legalismo, que tenemos que vivirla como los judíos la vivieron. We're saved by grace, yeah, we understand that, but we should still be doing all these Jewish things that were specific in the law. Sí, somos salvos por gracia, lo entendemos, pero aún tenemos que seguir todas estas leyes que fueron dadas a los judíos y tenemos que vivir por ellas. And then the third way is to go to the other extreme and say none of it matters at all. Y el otro extremo es decir, no, ya no importa nada de la ley. I don't even need to read it. I don't need to know about it. I don't need to do anything. It's no matter what I do, I'm going to heaven. So who cares about the law?
Ni siquiera tengo que leerla, ni siquiera tengo que conocerla, ya no tengo que pasar el tiempo en preocuparme por eso, porque al fin y al cabo ya soy salvo, ya voy a ir al cielo. No, those are all wrong. Pero todas estas son incorrectas. The law tells us, it teaches us what is good and what is right. La ley nos enseña qué es bueno, qué es malo. God gave us a conscience, Dios nos dio una conciencia. and if you have His Spirit within you, you will definitely benefit from that, from the Spirit letting you know when something is bad or when something is good. Realmente te vas a beneficiar si dejas que el Espíritu te muestre lo que es bueno, lo que es incorrecto. But we still need teaching. Pero aún necesitamos ser enseñados. We still can learn quite a bit about right and wrong from God's Word. Aún podemos aprender mucho de lo que es correcto e incorrecto de la palabra de Dios. So we benefit from the Old Testament in that way. Así que nos beneficiamos del Antiguo Testamento de esa manera. It's not all just the law either. There's still the prophets and the stories, and there's so much that we can learn from. El Antiguo Testamento no es solamente la ley, están los profetas, hay historias, hay tanto de lo que podemos aprender. I think one of the biggest things that we can get by studying the law and studying the Old Testament in general is it teaches us how God is. We get to know God through it. Una de las cosas más importantes que podemos aprender del Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas, en las historias, es conocer realmente cómo es Dios. You see, when we first look at the Old Testament, when we hear the stories in Sunday school, there's a real childish kind of reaction to think that, oh, God in the Old Testament was brutal and mean and oppressive. Porque cuando escuchamos las historias en la escuelita dominical del Dios del Antiguo Testamento, algunos llegan a creer de que Dios era opresivo, era exigente, era estricto. Yeah, but when you study it, when you really start to learn from the Old Testament, you see, no, God's never been like that. God's always been the same. Pero cuando realmente entras a detalle y estudias el Antiguo Testamento, tú te puedes dar cuenta que no es eso. Siempre Dios ha sido el mismo. We get to learn really simple things about life. Podemos aprender cosas bastante simples acerca de la vida. Some essential things like wisdom, Algunas cosas esenciales como sabiduría. what's important to God. ¿Qué es importante para Dios? There's a lot of benefit in studying the law. God wants us to. Hay mucho beneficio que podemos aprender acerca de estudiar la ley. Dios quiere que lo hagamos. Jesus and Paul were experts in the law. Jesús, Pablo eran expertos en la ley. We should be. Deberíamos. So don't ignore it. No la ignoren, Don't worship it. no la adoren, Don't look at it as a ticket to getting God's appreciation and love. no la mires como un boleto para recibir el amor y el aprecio de Dios, That path is ended. porque ese camino ya ha terminado. But we can learn from it. Pero sí podemos aprender de ella. So that is the word that God had for us today. Hope you're all blessed by it. Así que esa es la palabra que Dios tenía para nosotros esta mañana. Espero les haya sido de bendición. And the door for salvation now is wide open. We're going to see that next week. Y la puerta para la salvación está abierta para todos. Y lo vamos a ver la próxima semana. Verses 5 through 13 are really in this same topic. It's just we just don't have time to go through them today. Versículos 5 al 13 realmente están en el mismo tema, pero no tenemos el tiempo para estudiarlo el día de hoy. So next week we're going to continue with the same subsection, if you will. Así que la próxima semana vamos a seguir en esta subsección, si lo quieres ver así. And in the next verse we're going to see our third contrast that Paul makes. Y en el siguiente versículo vamos a ver el otro contraste que Pablo hace. Righteousness based on the law versus righteousness based on faith. Justicia basada en la ley, justicia basada en fe. So God bless you. Así que Dios les bendiga. Pray that you'll keep this in mind throughout the week and live like it. Oren para que mantengan esto en la mente durante la semana y la vivan. I'm as guilty as anybody to feel like if I do the right thing, God's going to be happier with me. Soy tan culpable como todos de creer de que si hago las cosas correctas, Dios va a estar contento conmigo. It's not possible for God to love you any more than He does. Pero es imposible para Dios amarte más de lo que ya te ama. We're His children. Somos sus hijos. Sometimes we're brats. Algunas veces somos unos malandrines. Sometimes we're really dumb. Algunas veces estamos bien sopencos. Sometimes He might have to spank us or even
be upset with us about something. Algunas veces nos va a tener que dar nuestras nalgadas o molestarse con nosotros por algo que hacemos. But it has nothing to do with how much he loves us. That never changes. Pero no tiene nada que ver con cuánto nos ama. Eso no cambia. And even when he's disciplining you, he's already forgiven you, and he Yeah. still loves you. Y aun cuando está disciplinándote, ya te perdonó y te está amando. So thank you very much. Let's tell God thank you. Así que gracias a todos. Hay que darle gracias al Señor. Father in heaven, we just want to take a final moment to thank you for answering our prayers. Padre en el cielo, solamente queremos tomar un momento para darte gracias por contestar nuestras oraciones. Lord, thank you for speaking to our hearts. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Father, please let these truths just become a part of us, Lord. Señor, por favor, permite que estas palabras, estas verdades se conviertan en parte de nosotros. That we would never fall into these traps. Que podamos vivirlas y nunca caer en trampas. That we would live seeking righteousness that comes from just doing right, Lord. Pero que vivamos buscando la justicia y simplemente vivir haciendo lo correcto. But knowing all the time that the righteousness that really matters is the righteousness you give us that we could never attain to. Pero recordando todo el tiempo que la justicia que realmente importa es la que tú nos has dado, que nosotros no podíamos obtener. The righteousness that results in spending eternity with you. La justicia que como resultado nos da al pasar la eternidad contigo. It's completely out of our reach, Lord. Que estaba completamente fuera de nuestro alcance. But you gave your son, and now there's the good news that there is a way. Pero tú diste a tu Hijo y ahora hay buenas noticias de que hay un camino. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amen. Amén.